आज हम निकले हैं ऑरलैंडो की सैर के लिए। किसी शहर को आप चाहे कितना ही एक्सप्लोर न कर ले, लेकिन सिटी सेंटर देखे बगैर सैर अधूरी होती है। सिटी सेंटर जाते हुए हमारा गुजर एक बड़े रिटेल पार्क से हुआ। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बिक रहा है। गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के बरअक्स यूरोप और अमेरिका में रिटेल पार्क्स का बड़ा रिवाज है। मगरिब हो या मशरिक, शॉपिंग मॉल्स तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद का गीगा मॉल और सेंटोरस वगैरह। लेकिन रिटेल पार्क्स, जिनको ओपन एयर शॉपिंग सेंटर्स भी कहा जाता है, नहीं होते। ज़्यादा आबादी से बाहर खुली जगहों पर बनाए जाते हैं। वसी मैदान के चारों तरफ बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं और बीच में सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग होती है। पार्किंग फ्री होती है और लोग गाड़ी पार्क करके बड़े आराम और सुकून से शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे तकरीबन हर छोटे टाउन में भी बड़ी बड़ी आउटलेट बनी हुई है। देखिए, हम डिज्नी आउटलेट से हो क्या है, गैप आउटलेट से हो क्या है, लिवाइस से हो क्या है, और ये अभी नेक्स्ट अंडर आर्मर। इन रिटेल पार्क्स में अक्सर बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स बने होते हैं, जहां चीज़ें 50 से लेकर 80% तक डिस्काउंट पर मिल जाती हैं। वाज़ेह रहे कि यूरोप और अमेरिका में फैशन हर 3 महीने बाद तब्दील हो जाता है और बचा हुआ स्टॉक फिर इन्हीं आउटलेट्स को मुंतकिल कर दिया जाता है। हमारे ममालिक को यह फैशन मुंतकिल होते होते तकरीबन 2-2.5 साल लग ही जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर मम्मी डैडी और टॉमी किस्म के लोग इसको अपनाते हैं और फिर कहते हैं, लुक एट माई न्यू ड्रेस ब्रो, इट इज़ न्यू इन द मार्केट बडी। पता होता नहीं कि गोरे 2.5 साल पहले इन्हें रद्द कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि हमारे ट्रेवल बडीज क्या खरीद रहे हैं। سلیمان لیوانې شوی دی. سلیمان سوري واغستلو. هر یو نه یو رنګلی. دا وګوره ښه، هر یو نه رنګلی. 1 2 3 4 5 10 14 on this side and then 10 on this side and then another 18 on this side. So 18 plus 10 28 and 14. Suleiman is up to 42 shirts, yeah? Goodness me, how are you going to carry it? We'll worry about that tomorrow. I got space, if you pay me. Let's not worry about it tomorrow. Yeah. اتنا سامان ہے، شکیل بھائی بالکل پینک کر گیا۔ سلیمان ادھر سے 42 شرٹیں اٹھا رہا ہے۔ میں اس کا ریکارڈ توڑوں گا۔ ون فرام ایچ، yeah. If it's 45 اس نے میں اس سے زیادہ لوں گا۔ ہاں نہیں، سلیمان look at the amount of shirts. We got issue now. The issue is raised there. Good point. How are we going to get this home, all this stuff, when it's 3-4 suitcases? We got 46 kilos allowed in the cabin. We're going Yeah. to get a suitcase in it. Just buy a rucksack for that, yeah. Should be all right. I got a rucksack, I can fit you in about 10-15 shirts easily, yeah. हर काउंटी के चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को शेरिफ कहा जाता है। सारे बड़े बड़े रिटेल और शॉपिंग मॉल्स में इनकी एक गाड़ी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार खड़ी रहती है। ये देखे, आज तो नाइकी में भी 60% सेल लगी हुई है। दोस्तों, हम हैं फ्लोरिडा, जिसको सनशाइन स्टेट भी कहा जाता है, फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में। इस वक्त हम ऑरलैंडो की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे मौजूद हैं। यहाँ से पूरे शहर का मंजर आपको साफ नज़र आता है और इस जगह को स्काई बार कहते हैं। स्काई बार आने के लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ता। यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, स्नैक बार भी है और यहाँ से आपको पूरे शहर का मंजर साफ नज़र आता है। बहुत खूबसूरत जगह है, ज़बरदस्त जगह है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तकरीबन mid-30s में जा रहा है। जो लोग गर्मी से परेशान होते हैं उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी तरह जियालों के लिए ये कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की गर्मी के आदी जितने भी लोग हैं या हिंदुस्तान के, उनके लिए ये जगह अभी भी जन्नत है। और ये स्काई बार, और ये इधर हमारे दोस्त बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, शकील और फहद और सुली। आई कैन सी हिम कमिंग डाउन दिस वे। और ये एक और बिल्डिंग इनकी खूबसूरत, जिसको किया सेंटर कहा जाता है, ये भी इनका एक ज़बरदस्त खूबसूरत शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं। हमने भी ऑरलैंडो में काफ़ी शॉपिंग की है। यहाँ पे बहुत सारी आउटलेट हैं, लेकिन अंडर आर्मर लाजवाब था। तकरीबन $1000 की शॉपिंग मिला के हम 4 दोस्तों ने की है। आप भी आएँ और यहाँ का मज़ा उठाएँ।
میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں, ابھی اور بھی بہت کچھ دکھانا ہے آپ کو. اورلینڈو امریکہ میں سڑکیں اور موٹر ویز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. سڑکوں پر ہر وقت ٹریفک کا سیلاب ہوتا ہے. قانون کی بالادستی کی وجہ سے یہاں گاڑی چلانا نہایت آسان ہے. لین میں گاڑی چلائیں اور ڈرائیونگ کا لطف اٹھائیں. اورلینڈو جس کاؤنٹی میں واقع ہے اس کو پرانے زمانے میں ماسکیٹو کاؤنٹی کہا جاتا تھا, لیکن 1845 کے بعد سے اس کا نام تبدیل کر کے اورنج کاؤنٹی رکھ دیا گیا ہے. اورلینڈو کے اسکائی بار سے سڑکوں پر بہتی ٹریفک کا نظارہ بڑا دل فریب ہوتا ہے. اسکائی بار سے شہر کے نظارے دیکھنے کے بعد ہم قریب ہی موجود اورلینڈو شہر کے ایم ایچ کے پاس آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کافی خاموشی ہے. فلوریڈا میں کافی گرمی پڑتی ہے, اس لیے مقامی اور سیاح سارے دوپہر کو گھروں اور ہوٹلوں میں دبک جاتے ہیں اور پھر سپہر ڈلتے ہی باہر نکل کر بازاروں کی رونق بڑھا دیتے ہیں. نائٹ لائف زبردست ہوتی ہے. اورلینڈو فلوریڈا کا چوتھا بڑا شہر اور اورنج کاؤنٹی کا صدر مقام ہے. نیو یارک, میامی اور لاس اینجلس کے بعد سب سے زیادہ سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں. شہر کی آبادی لگ بھگ 3 لاکھ ہے, لیکن سالانہ 35 لاکھ سیاح آتے ہیں. اورلینڈو ایئرپورٹ امریکہ کا 7واں اور دنیا کا 18واں بیزیسٹ ایئرپورٹ ہے. زیادہ تر لوگ والٹ ڈزنی اور یونیورسل اسٹوڈیوز جیسے بڑے بڑے اٹریکشنز ہی دیکھنے آتے ہیں. اورلینڈو فلوریڈا. ہمارے دوستوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جدھر بھی ٹائم ہو جائے, مسلح ملے یا نہ ملے, نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں. بڑی بڑی اور عجیب و غریب گاڑیاں دیکھنی ہو تو امریکہ میں کافی کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے. یورپ اور باقی امیر ملکوں کے مقابلے میں پیٹرول یہاں کافی سستا ہے اور لیٹر نہیں بلکہ گیلن کے حساب سے بکتا ہے. ایک امریکن گیلن میں 3.79 جبکہ برطانوی گیلن میں 4.55 لیٹر ہوتے ہیں. اورلینڈو چھوٹا سا لیکن صاف ستھرا شہر ہے. گھومنے کا کافی مزہ آیا. دوست کافی تک گئے ہیں, لہٰذا نکلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی جانب. اور یہ ہم چل پڑے ہیں اورلینڈو سے اٹلانٹا کی جانب. یہ تقریباً 705 کلومیٹر کی مسافت ہے. 6:15 بج گئے ہیں اور اگر ہم رکے بغیر چلتے رہے تو انشاءاللہ رات کے 1:30 بجے کے آس پاس وہاں پہنچیں گے. دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے.